bi Kidal la halaka, il n'y a pas de grande chose. Mais fais comme fawi, ka dugu je kana se bima, nga nyini ta ukono, nga mabo Kidal. C'est-à-dire que mugu chikama me, bon opération ma ke folo. Calme kon be pour l'instant. Ningo calme, mugu chi make, mugu chi kungan kon mame. En tout cas, ne kon ma kibara sur nga source yoro. C'est pour vous dire que la journée vide. Donc, opération fou était comme un kibari avec Kidal. Ni offre comme un watimu, sans mentir. Ni fengera fana, awa kibari asur. Mais puis koni, muguchi kama mei, ama ye fanchi fait, qu'a fait opération kera, ni par les terreaux, ni par nos forces armées maliennes. Ok, aucun oui. Malion, vraiment, avec Kaloshegin Bobby, dugu mun be wele ko lere, aw be lere don, ni bad be lere don, hal na ma deli ka lere ye, anye lere kibaria me. Malion, nera koni bad, u ka wele sira ne ma, hal ne ta dado. U ka wele sira ma ka sema, Fato kera ngu ijo nga lajete nga jamana nyemo attention attirer lere balmaw embargo be lere kan ya Kaloshegi nya o tingalonye anga la unité ni folie mais na gana ambe nyemo labo akalama nuta akalama u ka se ka réagir adalulu yere be an mba kala aw ba lame nyemo ka ni soro u ka laje shena degumu na bina yoro do kan lirikaw tasira o ma kadaka lirikaw kon tuyu munyu mais bi munya to ako jugara fo munyu bana o de balote dugu kono bile kongo bi ka mogo mine ina fo waliya mun fele jafara be tiendo mashi kana jafara be kaw jalaki mashi kana lirikaw jalaki ka fo ko de wontu kan ni yo kay yuton mais o koroti ku nyemo la goshili kumadu o korote ku nyemo te barala ibaro ni gele asira digiri do ma na sira kongo yoro ma buna arama den tseka munyo bile na fora ku me dumuni ke tile kono shen saba e ka dumuni keta nana ke tienkele tile kono balmaw hal na asoro souveraineté nyini do hal na asoro indépendance nyini do quel que soit alpha ate kumbela il faut comprendre mogo ibi yere tugado iti ma wore tugado do alinye do ka kibaria uye ko non jafara bi ko kuma ngani sorti nke o kuma ngaketa attention parce que bi il faut pas qu'anga kuma fo mum be nyon la muruti bi nyogo nega de kain ko inkono nyogo la famu ni mo bora ka marché ko a ni ne benna ka fo ka ba ka hake defend kana la goshi iba tigi la famia ni hakili maya yi ka soro ima dogoya ben kuma futa ka shia tigi ma abe sabali ka soro amata yoro jan mais ni ya tigila mogo dogoya ebe ke adamana kele wore de wuli balma me video posi mina j'espère que essentiel fora ni fengele mo belere bi ni kele ne be jafra be kono bi neti wule sama nyemo doroma de parce que jamana ko be sega dan jamana maraba ko doroma me wule sama hali banyu mangewuma ni sebe e mawo maye ki bi se ka dorome duru ke dorome fila ye i welelen do i k'a di ala ma ka da kan k'a di i ma ɲɔgɔn ma o y'a dile ala ma ma fi k'a di ne baduma dɛ i ka taa di lerekaw ma i k'a di jafarabekaw ma a ko b'u ye bi m'a fɔ i k'a di ne baduma n k'a d'u ma dɛ ala kama kana ala tɛmɛ n fɛ n tɛ gɛrɛgɛrɛ fɛ fiyewu i yɛrɛ ka maa ɲini ou bien i yɛrɛ ka taa las'u ma abana ma si kana fo wi mba la teme bad fe bad mun de afo mba la teme ife ika la suma non ake ala kama u ka dugutigu meru ka contactu be ni konto do me se ka fereke ko nyini ko dima inulu be nyon masala abe sey to mina iba la sey ngai ka do ni yake wallahi abaraji biye ima nyogo degune ka bo akono parce que jamana kono be de kan ki jini yoro fi nyemogo fara
kɔmɔgɔw kan marabagaw ani maa maralenw bɛɛ de kan k'i jeni yɔrɔ fɛ se bɛ e maa mun ye k'i bɛ 5 kɛ 2 ye ayiwa défi filɛ dɛ ko kɔngɔ bɛ jamana yɔrɔ dɔ kan i welelen don fasojɔ kɛnɛ kan i ka fɛn kɛ c'est-à-dire que i maliyɛn ɲɔgɔnw ye ala kama kira kama i ka jamana kanu kama donc balimaw e mun se b'i ye ni e ye dugu dɔ ravita ye jamana fana bɛ dɔ ravita ye kow bɛ ɲɔgɔn dafa an bɛ bɔ nin kɔnɔ kow bɛ ɲɔgɔn dafa de o la an bɛ bɔ nin kɔnɔ pewu donc ne bɔra ni kibaruya fɔlɔfɔlɔ mun ye u yɛrɛ ka communicateur Rissa Ag a ni tiɲɛ kojugu a dabali bannen ne ye ni kibaruya in bɔ min a ye video partini ta k'a publier a ka page kan a bɛ ka sɛbɛnni dɔ k'a kɔrɔ an balimaw ninnu bɛ fɛn mun kan k'a labɛn a ka kan an ka intéressé a la n bɛ jamana autorités attention de attirer u k'u intéressé a la k'a lajɛ au fond ce qui se prépare entre les terreaux et leurs sponsors an tɛ mun kalama tuguni il faudrait comprendre que ni i ni maa bɛ kɛlɛ la bɛɛ n'i ka plan don il y a le plan A il y a le plan B donc plan B mun labɛntɔ filɛ au fond an t'a dɔn k'a fɔ fɛn mun bɛ yen an t'a dɔn donc il faut s'intéresser aux affaires ala k'an kisi u tɔɔrɔya ma hali samara mun kan ka don senw na u yɛrɛ ni mana ko rangersiw olu ka finitigiw ka rangersiw o bɛɛ bɛ ka labɛn maramafɛn minnu kan ka bila u ka disponibilité la o bɛɛ bɛ ka labɛn o bɛɛ kan ka d'u ma nin bɛɛ labɛn sabatilen don bon o labɛnw tɛ sabati gansan quoi o kuma confirmation jumɛn b'u bolo confirmation jumɛn bɛ jatigɛwale mɔgɔw bolo k'a fɔ réellement ni c'est-à-dire que u ka nin bɛɛ labɛn k'a bɛ réussir quoi parce que n'i ye ka nin fɛn sugu labɛn dɔrɔn o kɔrɔ ye confirmation de b'i bolo ko e kɔni e ka laɲini sabatira o confirmation de b'u bolo jɔn y'o confirmation d'u ma il faut s'intéresser à ce dossier a y'a kɛ to dɛ yanni n ka taa ɲɛfɛ ɲininkali dɔ kɛra sa c'est très important ko est-ce que média arabu dɔ bɛ Kidali wa tiɲɛ don dɔ ko ye ɲininkali in kɛ n na bi sɔgɔma in na téléphone na j'ai oublié parce que n tun k'a tigi ma n bɛ jaabili kɛ vidéo la parce que n ye sɛgɛsɛgɛli k'a kan réellement média arabu mun bɛ yen bi Kidali kɔnɔ k'u ka reportage kɛ kuma in bɛ faamuya k'u ka reportage kɛ a média mɔgɔw Mauritanie média de don Mauritanie média de don média wɛrɛ tɛ dɛ média jan wɛrɛ tɛ Mauritanie média de don kuma in bɛ faamuya o média dɔ de bɛ k'u accompagner sur le terrain yanni sanga kungurunin aw bɛ n'a ye u ye reportage minnu kɛ aw bɛ n'a ye Al Jazeera sanfɛ kuma in bɛ faamuya aw bɛ n'a ye Al Jazeera sanfɛ Al Jazeera kelen kelen aw bɛ na fɛn ninnu ye o sanfɛ mais c'est un média mauritanien mun b'a la ka reportage in bɛɛ lajɛlen kɛ les journalistes en question mun chargelen don a baara la n bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a journaliste in fana kan walasa n ka na n'a ka kibaruyaw ye k'a di aw ma ma se ka kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ journaliste in yɛrɛ kan fɔlɔ mais ce qui est sûr mun tɛ ci fiyewu c'est un média mauritanien voilà donc minnu ko ko média arabu dɔ bɛ yen pour faire le reportage des terreaux c'est une vérité a ma nkalon tigɛ mɔgɔ min y'a kibaruya d'aw ma a ye tiɲɛ fɔ tiɲɛ don wulibali don wa média arabu c'est à dire que mauritanien don